Good morning mga kaburit. So karon na ata diri sa New Bataan Hydroelectric Plant sa Davao de Oro. So pag take down notes mo kay mag-quiz ko unig human anig discuss. Ang planta usa ka run of the river hydroelectric plant. Buot pasabot, walay dako nga reservoir ug ang tubig gikan sa sapa o agos gamiton dayon aron paandaron ang turbina. Gisuportahan kini sa kumpanyang Euro Hydropower Asia Holdings Incorporated. Ang kapasidad sa planta is 3.188 megawatt. Sumala sa ubang datos, gi-pre-commissioning ang proyekto isip 2.4 megawatt sa pagsugod sa construction. Ang planta naggamit sa tulo ka sets of Pilton turbines aron makaproduce og elektrisidad. Gilauman nga makapamugos kini og 13 million kilowatt-hour kada tuig. Ang produksyon nga kuryente gi-allocate ngadto sa Northern Davao Electric Cooperative or Nordeco aron suplayan ang kuryente sa mga lugar sa Davao de Oro.